ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमः। तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय। ईश्वरेच्छारु गुणक्षोभ जेमंते ब्रह्मांड संभव एमान तृतीय स्कंदरे वर्णित 33 अध्याय ता मध्ये विदुर उद्धव संवाद प्रथमे प्रस्ताव। सौनक आदि मुनिगणे आनंदे श्रुत सन्निधाने विदुर कथा मने चिंती विश्वासे भावे पचारती। सौनक वाच हे सुत तुम्बर वचन शुणी सन्तुष आम्भ मन महात्मा विदुर बाणी आम्भे तुम्बर मुख शुणी छाड़िलु भवबंध व्यथा विस्तारी कह तार कथा सर्वसंपद छाड़ी बने किंपा से गला दुख मने अनेक तीर्थ देई मन पृथ्वी गला पर्यटन मैत्रेय मुनि संगे तारो एकांते अध्याय आध्यात्म विचार काहिबा नदी तीर बने सानंदे बसिबे निजने संतोषे विदुर आगे मैत्रेय मुनि अनुरागे कहिले तत्व सारवाणी जा शुणिब भूतरे प्राणी से कथा कह मुनिवर विदुर विष्णु भक्त सार से बंधु त्यागी किबा अर्थे पुणी मिलिला इंद्रप्रस्थे हेमंत मुनिकर वाणी सुत सन्तोष मने शुणी कहती सौनकंक आगे कृष्णर भाव अनुरागे। सुतोवाच शुण हे मुनिगण तो से कथा सुख मुनि पासे आनंदे अभिमन्यु सुत पुथिला विदुर चरित से मुनि कहले जेमंते से कथा शुण एक चित्ते सुख बोलती भाव भरी शुण परीक्ष दंडधारी। श्री सुखवाच से धृतराष्ट्र जेते बेले निष्ठुर दीन बुद्धि बळे अधर्म धन से संचयी निज सुतंकु भोग देई पांडु सुतंकु देखे भिन्ने निंदई निष्ठुर वचने बालके पितृहीन हुई मातार संगे दुख सही हस्तिनापुरे तांक घरे वंचंती अति अव्यवहारे तांक मरण इच्छई भीमकु विष लडू देई जतुर घरे अग्नि देला सेतेबेले गोविंद रखिला पुणी सभार तले आसी पंच पांडवंकर मणि केशव आकर्षि बाहु बळे विवस्त्र कला सभा तले उच्च कुंकुम बहे उरे अधोवदन अश्रुधारे बधुर दुख से शुणिला पुत्रंकु बारण न कला माया कपट पोषा करी द्यूत खेलाई धन हरि छड़े हरिला तांक देश कानने द्वादश बरस अज्ञाते अधिक बरसे विराट राज्य मत्स्य देशे तही बंचिले दुख सुखे कनक सण अतिरेके पुणी मिलिले राज्य आसी विश्वासे राजा पासे बसी जीवन अर्थे किछि धन मागिले न देला राजन पुणी कृष्णंकु करी दूत ग्राम मागिले पांडुसुत कृष्णर बोल से न कला सूची अग्रते से न देला कृष्णंकु करी अपमान लोभे हुईला हत ज्ञान विदुर वाणी एकांतरे विचार कला अंतपुरे पांडव मारी नाना व्याजे राजा हुई सर्वराज्ये शुणी विदुर कर जोड़ी बोलोई राजा पादे पड़ी असह्य अपराध तोर केते सहिछि युधिष्ठिर तू तांकु अर्ध राज्य देई पुत्रंक तुले भुंज मोहि नोहिले सुख नाही तोर से विष्णु तेजे बलियार श्रीहरि तांकु संगे घेनी विश्वास करिवे मेदिनी से भगवान दईतारी देव ब्राह्मण संगे धरी से सुखे थाई निज पुरे पांडव वंश पक्ष धरे ए पुत्र आसी तोर पुरी बसिला दोष रूप धरी चाकु तु पुत्र प्राय मणु कुल कुशल न प्रमाणु श्रीकृष्णे भक्ति न करी तुही होइलु हत शिरी कुल कुशले जेबे मन तेज शुभ दुर्योधन हेमंत विदुरर वाणी सक्रोध दुर्योधन शुणी संगे अछंती 3 जन कर्ण शकुनि दुशासन बुलई स्फुरित धरे अकर्षि दुशासन करे वेदासी पुत्र मोर घरे बसई बांधव व्यवहारे ए मोर नित्य अन्न खाई पांडु पुत्रंक हिते थाई
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନି ଭାଳେ ନିତ୍ୟେ ମୋର ବିନାଶ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତେ ହେମନ୍ତ କୁଟିଳ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଆ ଡାକିଲା ଏଠାକୁ ହେମନ୍ତ ବୋଲି ବିଚାରିଲା କୂପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା ଦଶନେ କାମୁଡ଼ି ଅଧର ବୋଲେ ଦଣ୍ଡାଇ କର ଦୂର ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ହେ ନଥୁଅ ରାଜୁହାର କରିଦିଅ ହେମନ୍ତ ତାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି ମରମ ଉଚ୍ଚାଟ ବଚନ ଶୁଣି ହୋଇଲା ହତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ତୁଲେ ଥିଲା ରାଜା ହିଁ ଆଶ୍ୱାସନ କଲା ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ସେ ବିଦୁର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ବିଚାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ବନେସ୍ତେ ପଶିଲା ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ମଣି ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ର ପାଣି ହସ୍ତିନା ନଗରୁ ବାହାର ତୀର୍ଥ ଗମନେ ଆଗୁସାର ମିଳିଲା ଯାଇ ଘୋର ବନେ ଭ୍ରମଇ ଋଷି ବିପ୍ରସ୍ଥାନେ ମନେ ଚିନ୍ତଇ ତୀର୍ଥ ଗତି ହରିଭକତ ଜହିଛନ୍ତି ନିରାଶ କରି ଆତ୍ମମୋହନ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ଉପବନ ସୁପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି କୁଞ୍ଜ ଦେଶେ ଭ୍ରମଇ ତୀର୍ଥ ଅଭିଳାଷେ ପୁଣ୍ୟ ସରିତ ପୁଣ୍ୟସର ନିରତେ ଭ୍ରମଇ ବିଦୁର ଅନନ୍ତ ଲିଙ୍ଗେ ସିଦ୍ଧ ଜହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମୁହିଁ ହେମନ୍ତ ଅବଧୂତ ଏସେ ବିଦୁର ଭ୍ରମେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶେ ହରି ତୁ ଶଣ ବ୍ରତ ଯେତେ ତପେ ତୁ ଶୋଇ ଅବିରତେ ହେମନ୍ତେ ଭାରତ ବରସେ କାଳେ ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରଭାସେ ତହିଁ ଶୁଣିଲା ସାଧୁବାଣୀ ପାଣ୍ଡବେ କୁରୁ ବଳ ଜେଣି କୃଷ୍ଣ ସାରଥି ପଣେ ବରି ଅନେକ ଖଣି ମାରି ଗୋବିନ୍ଦ ଘେନି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳେ କରାଇ ଅଭିଷେକ ପୂଜା ଏକାଙ୍ଗ ଚକ୍ରେ କଲେ ରାଜା ସର୍ବେ ନା ଆସିଲେ କୁରୁ ବଳେ ଯେସନେ ଭେଣୁ ଦାବା ନଳେ କୁଟୁମ୍ବ ବଧେ ଶୋକ କରି ସୃଜନ ବାନ୍ଧବ ସୁମରି ମୌନ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ କଣ୍ଠେ ମିଳିଲା ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ ଯାହାର ତୀରେ ଏକାଦଶ ତୀର୍ଥେ ବସନ୍ତି ଚାରି ପାଶ ଚିତ ସୁନା ମନୁ ନାମ ପୃଥୁବ ନଳ ଯେ ପବନ ସୁଦାସ ଗାବ ଗୁହ ଯମ ଅସିତ ଏକାଦଶ ନାମ କ୍ଷେତ୍ରେ ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁ ଅର୍ଥେ ତୀରେ ରଚିତ ଯେଝା ମତେ ଋଷି ଦେବତା ଆଦି ଯେତେ ତୀର୍ଥେ ସେବନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟାଙ୍କିତ ପର ଦିଶନ୍ତି ଅତି ମନୋହର ଯେ ପୁର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପଶେ ଗାତ୍ରେ ହେମନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥ ଦେଖିବି ଦୂର କୃତକୃତ୍ୟ ତହୁଁ ଚଳିଲା ତୁଷ ମନେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ସୌବୀର ବିପିନେ କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶ କିଣି ଯମୁନା ପରବେଶ କାଳିନ୍ଦୀ ତୀରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଜହିଁ ବିରାଜେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେବନେ ବୁଲେ ଏକେ ଏକେ ନିଶ୍ଚଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖେ ହରିଭକତଙ୍କର ସାର ତପୋଆ ଚୋରି ମହାଘୋର ଆସନ ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଆରାଧି ଏକାନ୍ତେ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବିଦୁର ଦେଖେବେନି ଡୁଳେ ସେ ବାସୁଦେବ ଅନୁଚର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱୟେ ସ୍ୱଭାବେ ଶାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବହେ ହେମନ୍ତେ ମିଳିବେନି ଜନ ନିବିଡ଼େ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବକୁ ଚାହିଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସ୍ନେହ ହୋଇ ରୋମହର ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବେତା ପୁଛଇ କୃଷ୍ଣର ବାରତା କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଦି କରି ଏକ ନାମ ଧରି ବିଦୁର ଆଜ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋ ବଚନ ମୁଁ ଯେ ପୁଛଇ ବନ୍ଧୁଜନ ଯେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଧରଣୀ ଭାର ନାଶ ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଜଗତେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପ ଧରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି ଛନ୍ତି କି ବାସୁଦେବ ଘରେ ଆନନ୍ଦେ ବେନି ସଉଦରେ ଆମ୍ବର ବଂଶେ ଅଧିଦେବ ଦେବକୀ ତୁଲେ ବସୁଦେବ ସୁଖେ କି ଛନ୍ତି ନିଜ ପୁରେ ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ ଭାବ ଭରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଛଇ ନା ଭଲେ ଆନନ୍ଦେ ଜନନୀର ତୁଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୂର୍ବତତ ଫଳେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କଲା କୂଳେ ଭୋଜାଦି ସାତ ବଂଶ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଯାକୁ କଲେ ପୂଜା ଛାଡ଼ିଆ ପଣା ନୃପାସନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ତୀର୍ଥ ଉଦକ ଛିଞ୍ଚି ଶିରେ ସେ ସୁଖେ ଅଛି ଟିକି ପୁରେ
भले कि जाम्बवती सुत जे रथी मध्य महारथ कृष्णर सदृश जे होई पूर्वे अंबिका गर्भे थाई जहाकू जाम्बवंती देवी पाइला नाना व्रत सेवी क्षमे कि अच्छी जुजुधान जहाकू संतोष अर्जुन रहस्य धनुर्वेद देला जे पुणी कृष्ण आराधिला सुखे हुईला गति तार जे जुगी जने अगोचर सफल सुत जस स्कर शुभे कि अक्षय क्रूर कंस आदेशे गोपपुरे लभिला कृष्ण रेणु शिरे भले कि अक्षयी देव की जे गर्भे धइला हरिंकी अशेष मनोरथ बोध भले कि अच्छी अनिरुद्ध जार महिमा शब्द मोनी तृतीय तत्व संगे मानी सत्यभामार सुत जेते भले कि अछंती समस्ते गदर कह भल कथा जे अन्य जादव वारता एकांते कृष्णर प्रयर सेवंती सबु प्रकार धर्मे कि अच्छी युधिष्ठिर जे धर्म रखिला संसार जार बाहु प्राय होई कृष्ण अर्जुन भेनी थाई भीमर कह भल कथा जे भीम तोती बलवंता जार चरण घात कूपे दुर्गम रण भूमि कंपे अर्जुन छोटिकी भले निरते गोविंदर तुले गांडीव धनु करे धरी रणे तुशिला शूलधारी नकुल सह देव बेनी कुशल कह परिमाणी अश्विनी नासिका दिव्ୟରେ जन्म हुईले जे शरीरे एकौ तांको गुणग्राम देवଙ୍କ व्याधि हरे नाम तांको बिरजु जात हुई सुंदर रूपे जन्म हुई पांडव चक्षु से बोलांती कह कि कुशले अछंती देखो ए कुंती गर्भवर्थे स्वामी को चिंते अविरते जा नाम चहुदिगे शुभे से स्वामी बिनु सुत लोभे ताहाकू छाड़ी भोग दिने रहिला पुत्र स्नेह मने शुण उद्धव साधु धीर धृतराष्ट्र जे व्यवहार हे पितृहीन पंचपुत्रे तांक मरण चित्ते चिंते पुत्रंक तुले ता विचार मु प्रिय सुहृद ताहार गुरु बाहार करिदेला चित्ते ता दया न बसिला एणु पड़िब तम घर जीवने चिंता ताकू मोर जे कृष्ण परम मंगल आनंद मानकर मूल से हरि मनुष्य शरीरे साक्षात संसार विहरे कार प्रसादु ता महात्म्य जानी छाड़िली सर्वभ्रम तार चरण ध्यान करी मु एबे आनंदे विहरी देख उद्धव ता महिमा के कही पारे गुण सीमा जे जेते थिले मोही पाळे अनेक कोहिणी मेळे ताहांकु मायरे संगारी हेळे त्रिभुवन उद्धरी प्रपन्न जन दुख नाश अर्थ क्षण के पीत वास पारंती गुरुंकु संहारी सहिले दोष क्षमा करी से गुणागीर्तित जहरी खलनाशने अवतरी अखिल लोकंक कुशले से देहवंत जदु कूले जार आज्ञारे संसार तीर्थर प्राय कीर्ति जार से हरि शुभ कथा मते कह उद्धव शुद्ध चित्ते हेमंत विदुरर बाणी उद्धव मने परिमाणी चित्ते चिंतिला नारायण सुजने एक मने शुण हरिचरित सुधारस कहिला जगन्नाथ दास तृतीय स्कंदे भागवते सुजन जनकर हिते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवादे प्रथम अध्याय।